जय जगन्नाथ जय राधामोहन हैप्पी लाइफ चैनल आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आशा करुँच जगन्नाथ कृपारू समस्ते निश्चित भाव भल थे। आज वीडियो रे मु आपण मानक कहबी रोसई घर वास्तु कहीं रोसई घर है आमर अन्न भंडार सेठी माँ अन्नपूर्णा बसवास रहती माने घर रोसई घर जदि वास्तु ठीक रहा माँ अन्नपूर्णा जदि प्रसन्न हेले ताले घरर अन्न आ धनर केबे अभाव होब नहीं। आउे अन्न जो भाया अन्न से लोक मैंने खाती तार प्रभाव मन उपरे बहुत पड़े। तो अन्नर प्रभाव जो जैसे अन्न ऐसे मन, तो अन्नर प्रभाव मन उपरे पड़े तो घरर सुख शांति मध्य रहे। कहीं मन ही सुख शांति दुख ये सब मनरे ही तैयारी हुए। तो घरर जदि रोसई घरटा जदि वास्तु अनुसार ठीक है ता घर से घरे जो सब जिनस आम रखुचे से सब जदि वास्तु अनुसार ठीक ठाक रखिलु ताहले से घरर अन्नपूर्णा प्रसन्न हेबे। जो घरे खाद्य तैयारी होबो से खाद्य जो माने खाइबे तांकर मन प्रसन्न रहिबो, बुद्धि उन्नत होबो, आउ से घरर लोक मानक भितर स्नेह सौहार्द्य बढ़िबो, कली झगड़ा होबो नहीं, घरर उन्नति आस्ते आस्ते होबो। तो अन्न जदि ठीक है तो मन भी ठीक है, आउ मन जदि ठीक है घर को धनर आगमन मध्य रहिबो। तो तार अर्थ है कि रोसई घर वास्तु जदि ठीक रहा, रोसई घर जो जिनस आम सब रखुचे ताकू यदि ठीक भाव में रखिले ताहले घरर अन्नर बुद्धि हम धनर बुद्धि हम। बुझिपारे ना, यहाँ है तार मेन कारण जो अन्न और धन कहीं वृद्धि हुए। तो मुझे आपण मानक रोसई घर चार्टा मेन जिनस गोटे है लुण हलदी आउ चाउल अटा आउ तो बहुत जिनस आम रखू किंतु यही चार्टा है मेन जिनस। यही चार्टारे कौन मिसेक रखिए केमिति रखिए ताकू मु डिटेल भाव में कहबी। जदि आपड़ से जिनस को हलदी रे कौन मिसेक रखिले धन वृद्धि हम, चाउल रे कौन रखिले घरे केबे अन्नर अभाव रहिबा नहीं, अटारे कौन रखिए, लुणर कौन व्यवहार, ए सब विषय में आज आपण मानक ये वीडियो रे कहबी। वीडियो बहुत उपयोगी। चैनल जदि आपण मैंने नुआ ताने चैनल को सब्सक्राइब करूँ, बेल आइकन प्रेस करूँ, वीडियो भल लगे लाइक शेयर करूँ, आ कमेंट रे किसी पचारे जदि मते निश्चित भाव में आपण मानक रिप्लाई करी जदि किसी डाउट आपण मानक रहिला। तो प्रथम है कि प्रथम आम कौन आम हेले ओडिया आमर एबे तो मार्गशीर मास आम धान माणिका ओषा बसईचु, धान माणिका पूजा करचु। धान है आम पाई माँ महालक्ष्मी आमर प्रधान खाद्य है भात, हाँ कि नहीं। तो धान रु चाउल तैयारी हुए, तो चाउल आम हेले लक्ष्मी। तो चाउल को आम केमती रखा, चाउल को आप जिते भी रखिए देखो घरे चाउल टे अधिका परिमाण सब रखिए, मिनिमम 10 किलो रु अधिका सब कि 15 किलो निहाती रखिथे रोसई घर जो चाउलटा है कि धान जहाँ रखु किंतु चाउल सब अधिका ताठू अधिका सब रखिए। चाउल केते कम रखिए, चाउल गोटे जो थी रखिए एमती जो आमर जो बोरा कि थली रे आम रखू सेमती रखिए। गोटे ताकू प्लास्टिक बाल्टी भाया हो से रखु ना स्टील बाल्टी हो जहाँ भी जो थे आप गोटे कंटेनर रे ताकू रखिए। चाउल जिते रखिए सब प्रथमे कौन करेंगे जो थे चाउल रखिए प्रथमे से चाउल रे तले गोटे आप रूपार कॉइन जदि आप भाग अच्छी रूपा कॉइन पकेबे। चाउलटा है आमर चंद्र को रिलेटेड हुए, आ जो रूपा कॉइन भी चंद्र को रिलेटेड। चंद्र हेले माँ महालक्ष्मी भाई, तो तेणु माँ महालक्ष्मी चाउल रे आपण भी जानते चाउल रे किए रही धान रे किए रही माँ महालक्ष्मी ना। तो चाउल से ता संगे गोटे रूपा कॉइन रखिए। सपोज आपण पाखे रूपा कॉइन नहीं ताहले आपण ये जो आमर जो कॉइन आसी टंकिकिया 2 टंकिया 5 टंकिया 10 टंकिया जहाँ भी हेले गोटे कॉइन आपण तले रखिए, ता ऊपर चाउल को ढाल देबे है कि से आपण नेबे। चाउल को केबे जो माने गड़े की नेबेनी बोले गोटे आपण ता भीतर बाटी कि छोट ग्लास पकईदे से आप माप करके नेबे। प्राय ये समस्त घरे थाए, मु आउ थरे कहीदेली किंतु चाउलर तले आपण गोटे रूपा कॉइन किंबा ये जो आमर टंका पैसार जो कॉइन जो आसे 5 टंकिया 2 टंकिया टंकिकिया कॉइन ताकू गोटे ता तले निहाती रखिए। यहाँ रखा द्वारा हूँ घरर केबे अन्नर अभाव हम ना है। तो आप बुझीगले यहाँ चाउल रे कौन रखिए। तापर है अटा, अटा भी सेमती एटलिस्ट अटा तो प्राय समस्त राति रोटी खाऊँ, तो अटा सेमती गोटे गोटे पैकेट आनिक सेमती पैकेट ढालिबेनि। आप अटा 2 केजी 5 केजी नहीं आसिक घरे रखिए। अटा जिते आप रखिए कौन करेंगे ता तले 5टा तुलसी पत्र रखिदेवे है कि ता ऊपर अटा ढालिबे। अटारे भी सेमती गोटे ग्लास कि कप कि जहाँ भी पकईदे से ही अटा काढ़े। केबे डब्बा को गड़े कि आप काढ़े ना, डब्बा को केते हलेबे ना। देखो चाउल हो कि अटा हो सी हेले स्थिर लक्ष्मी, ताकू आम गोटे जगह बसईकी रखा
ସେଇଥିରୁ ଆମେ କାଢ଼ିବା, ତାଙ୍କୁ କେବେ ହଲା ହଲି ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଚାଉଳ ଆଉ ଅଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ହଳଦୀ। ହଳଦୀ ହେଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ। ହଳଦୀ ଆମର ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼େ। ବହୁତ ଲୋକ 100 ଗ୍ରାମ 50 ଗ୍ରାମ ଆଣିକି ହଳଦୀରେ କରନ୍ତି ନା, ଆପଣ ନିହାତି ଅଧ କେଜି ମାନେ 500 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଅଧ କେଜି ହଳଦୀ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଡବାରେ ପୁରେଇକି ରଖନ୍ତୁ ନା, ସେଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକିନା ହଳଦୀ ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଦରକାର, ତେଣୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଣିବେ। 1 କେଜି ବି ହଳଦୀ ଆଣିକି ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ପୋକ ବିଲକୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ହଳଦୀ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 5ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ମାନେ ପୁରା ଗୋଟା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ରଖିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ 5ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ପକେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ହଳଦୀ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଧନର କାରକ, ତ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହଳଦୀରେ 5ଟା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ରଖନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ତାପରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ଧନର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ତାକୁ ବି ସେମିତି ହଳଦୀକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇଥିବେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ହେଉଛି କାରବାର କରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡବାକୁ କାଢ଼ିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିଥିବେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନରରେ, ତା ଭିତରେ 5ଟା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇଥିବେ, ଗୋଟା ଲଙ୍କା, ହେଲା କି। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଲୁଣ। ରୋଷେଇ ଘରେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ହେଲା ଲୁଣ, ହେଲା କି। ଆପଣ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ମସଲା ପାଖରୁ ତେଲ ପାଖରୁ ଆମର ହଳଦୀ ହେଉ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଯାହା ବି, ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା କେଉଁଟା? ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ହେଲା ଲୁଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସବୁଠୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ହେଲା ଲୁଣ। ତରକାରୀରେ ଯଦି ଲୁଣ ପଡ଼ିନଥିବ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମସଲା ପଡ଼ୁ ସେ କେବେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। 1 2 ଲୁଣର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଲୁଣର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। କେବେ ଲୁଣ କୁହାଯାଏ କି କାହା ହାତରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ବାଁ ହାତରେ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ହାତରେ କାହା ହାତରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଗୋଟେ ବାଟିରେ ଦେବେ। ଯଦି କାହା ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୁଣ ଯାହା ହାତରେ ଦେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ। ଲୁଣ କାହା ପାଖରୁ ଧାର ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନମକ ହାରାମ ଅଛି। ନମକ ମାନେ କ'ଣ? ଲୁଣ। ଲୋକମାନେ ଯଦି କିଏ କାହାର ଲୁଣ ଖାଇକି ତାକୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନମକ ହାରାମ କୁହାଯାଏ। କେବେ ଅଛି କି ସୁନା ହାରାମ, ରୂପା ହାରାମ, ତେଲ ହାରାମ ଏସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ନମକ ହାରାମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହାର ଥରେ ଲୁଣ ଖାଇଥିବେ କେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ନମକ ହାରାମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ଲୁଣର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ହେଲା କି। ଲୁଣ କେବେ କାହା ଘରୁ ମାନେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଭୁଲରେ, ହେଲା କି ଅଜଣା ଲୋକ ହାତରେ ଲୁଣ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଲୁଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ କେବେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଲୁଣକୁ ସେମିତି ମାନେ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଫିଙ୍ଗିବେ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ଫିଙ୍ଗିବେ। ତ ଲୁଣର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ରହିଛି। ଲୁଣକୁ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମାଗିବାକୁ ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଟିରେ ଦେବେ, କେବେ ହାତରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଆଉ ଆପଣ ଭୁଲରେ କାହା ଘରୁ ଲୁଣ ମାଗିକି ଆଣିବେ ନାହିଁ, এইটা মনে ରଖନ୍ତୁ। ତ ଲୁଣର ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା। ଆଉ ଲୁଣ ଭିତରେ ଲୁଣକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କାଚ ବାଟିରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଥିବେ, ହେଲା କି। ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ୟାକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ, ଡବାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୁଣକୁ ଯେଉଁଥିରେ ବି ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ଢାଙ୍କିକି, ତା ଢାଙ୍କଣା ଥିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଢାଙ୍କଣା ଭିତରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଚ ବୋତଲରେ ଆପଣ ଲୁଣ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ କାଚ ବୋତଲରେ ମୁଁ ରଖିଛି, ହେଲା କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲରେ ଲୁଣ ରଖିଛି। ଆଉ ଲୁଣ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମର ଧଳା ଲୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ଲୁଣ, ଯେଉଁ ଟାଟା ସଲ୍ଟ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୋଟଲରେ ଲୁଣ ରଖିକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇଥିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ରଖିବେ? ଚାଉଳରେ ରୂପା କଏନ୍ ପକାଇକି ରଖିବେ, ତଳେ ସବା ତଳେ ରୂପା କଏନ୍ ରହିବ, ତା ଉପରେ ଚାଉଳ ରହିବ। ଅଟାରେ 5ଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ତା ଉପରେ ଅଟା ଢାଳିକି ରଖିବେ। ହଳଦୀରେ 5ଟା ନାଲି ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ହେଲା। ଆଉ ଲୁଣରେ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଲୁଣଟା ଯେଉଁଟା ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଜିନିଷରେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଅଳ୍ପ ରଖିକି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇକି ରଖିଥିବେ, ସେଟା ଆଉ କାରବାର କରିବେ, ସେଟା ସେମିତି ରହିବ। ବାକି ଡବାରେ ଆପଣ ରଖିବେ, ଲୁଣ କାରବାର କରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରହିଲା। ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁ, ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଆକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ବାସ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ, ରୋଷେଇ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ନା ଭୁଲରେ କାହାକୁ ମାଗିବାକୁ ଯିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦରିଦ୍ରତାର ନିଶାନୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଘରେ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଆପଣ କିଣି ଆଣିକି ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲୁଣ କେତେବେଳେ ରାତି ବେଳା କିଣିବେନି, ହେଲା। ରାତି ବେଳା କିଣିବେନି କିମ୍ବା ଶନିବାରରେ ବି କିଣିକି ଆଣିବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଶନିବାରରେ
ଆଉ ରାତି बेला लुण किणिकी आनबेनी ये सब जिनस सब जो शुक्रवार भी दिन जदि किणिकी घर को आणले बहुत भल शुक्रवार है शॉपिंग करने बहुत भल तो यही सब जिनस आप शुक्रवार दिन घर को किणिकी आनबे सरिबा पूर्वर किणिकी आनबे केबे काहाकू साई पड़िशा कहा पाखक आपण यही सब जिनस एटलिस्ट यही चारिटा जिनस बिल्कुल जीवे ना मागिबा तो आपण मैंने बुझीगले रोषे घर वास्तु यही सब छोट छोट जो वास्तु टिप्स आपको पालन करंतु देखिए घरे केमती अन्न धनर वृद्धि होची आउ ता संगरे सुख शांति केमती बढ़ुची कहीं जैसे मुझे प्रथम जे जमती अन्न आपण खाइबे आपण मनर परिस्थिति मध्य से भाया रहिबो तो आपण ए सब करंतु घर रे सुख शांति निश्चित बढ़िबो धन धान्य निश्चित बढ़िबो। जय जगन्नाथ जय।